शुभ सकाळ पिलामाने पिलामाने तमे सब केमती अछ? ଭଲ ଅଛୁ ଦିଦି। अच्छा आज आमे तुमर परिवेश विज्ञान बहिर चतुर्थ अध्याय पढ़िबा हैला। चतुर्थ अध्याय रे आमे पढ़िबा कोन आम खाद्य सामग्री संपर्क रे पढ़िबा। ता देरे अछि खाद्य ओ तार मूल उपादान। ई पाठ पढ़िबा परे तुमे खाद्य ओ तार मूल उपादान संपर्क रे कहिबो एवं खाद्य मूल उपादान रो प्रक्रियाकरण संपर्क रे कहिबो। अच्छा पिला माने आज तुम माने सब कोन खाई के आछो कहलो? ରୁଟି ଡାଲି ଖାଇକି ଆସିଛି। भात खाइची। अच्छा तमे सब रुटी के डाली आ भात खाई के आछो नो? अच्छा मु आउ तुमको किछि खाद्य देखैबी मते चिन्हि की कहिबो। एईटा कोन देखिलो? ଦିଦି ଏଇଟା କ୍ଷୀରି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୁଡ କ୍ଷୀରି ଭଳିଆ। गुड़ खीरी नहीं देखा जाउची। एटा को कहंती मांडिया खीरी हैला। मांडिया खीरी एईटा कोन? रुटी तमे आज खाई के आछो न? अच्छा एईटा कोन देखिलो? ତ ସୁନିତା ଖାଇଛି। सुनीता खाई के आछी भात न आज। एईटा कोन देखिलो? ଡାଲି डाली। एईटा कोन? କ୍ଷୀରି। सुजी खीरी। तापरे एईटा देखिलो कोन? ଏଇଟା ହେଲା ଚକୁଳି ପିଠା, ବଢିଆ ଲାଗେ। चकुली पिठा नहीं बढ़िया लगे खाइबा पाई। अच्छा एबे तो तमे खाद्य सब चिन्हि देलो। एबे आमे चिन्हिबा ए सब खाद्य कोठु आसे टिके चिंता करिके कहिबो हैला। तम माँ जेतेबेले रोषेई करंती तमे देखिथिबो ए सब खाद्य कोठु से तयारी करंती मते एबे कहिबो। प्रथम खाद्यर ना मांडिया खीरी। ତିଆରି ହୁଏ। वेरी गुड मांडिया रु तयारी हुए नो। आर मूल उपादान टी कोन जानिचो? एटा होची मांडिया शस्य जोथरु की मांडिया तयारी हुए। मांडिया खीरी ता देरो करा जाय हैला। देखो रुटी रुटी कोथरु तयारी हुए? अट्टा रु तयारी हुए। वेरी गुड। अट्टा रु जो तयारी हुए रुटी अट्टाटा पुणी कोठु आसे? ଗହମ ଚାଷ କରା ହେଇକି ଗହମରୁ ଆସେ। तार मूल उपादान बा शस्य आमे कोन कहबा अट्टार? गहम। अच्छा भात कोथरु तयारी हुए? ଚାଉଳରୁ। अच्छा सुनीता तू आज भात खाइके आसछु ना? जानिछु तो भातटा चाउळरू तयारी हुए। अच्छा चाउळ पुणी कोथरु तयारी हुए? ଧାନରୁ। धानरू शाबाश। अच्छा तमे जो डाली खाइके आज आसीचो है ना डाली कोथरु तयारी हुए जानिचो? डाली रू। वेरी गुड। अच्छा हाँ 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 वेरी गुड। अच्छा डालीटा पुणी तार मूल उपादान कोन? डाली हाँ शाबाश। तापरे मते कहलो सुजी खीरी। सुजी खीरी तो खाइतिबो निहाती सेटा कोथरु तयारी हुए? ସୁଜିରୁ ହୁଏ। सुजीरू हुए। वेरी गुड। सुजी खीरी खाइचो? अच्छा तार मूल उपादान कोन टिके कहलो? गहम। वेरी गुड जानिचो कोन? अच्छा चकुली पिठा कोथरु तयारी हुए? ଦିଦି ବିରି ଆଉ ଚାଉଳକୁ ମିଶେଇକି କରିଦିଅନ୍ତି। हाँ वेरी गुड। तो बिरिरु तयारी हुए। बिरि और चाउଳ भी हमें कहि परिबा। तार मूल उपादान कोन? बिरिर मूल उपादान होची बिरि। तमे एबे सब कहि देलो। हां एबे गोटे भिडियो टी तुमको देखेबी। एटी कोन होउची टिके देखि कहिलो। ବସିକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କାଦୁଅ ପାଣି ଭିତରେ ବସିକି ଗଛ ସବୁ ଲଗଉଛନ୍ତି। सब लगौଛନ୍ତି नहीं? अच्छा 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 କି ଗଛ ଲଗଉଛନ୍ତି? से सब धान गछ लगौଛନ୍ତି। तमे सब जो खाद्य खाउछ तार मूल उपादान जोटा से खाद्य जोठु आसी थाए सेटा पुणी कोठु आसे ना कृषक जमी रे चाष करिकी जो शस्य उत्पादन करि थाए सेटा को कहा जाए मूल उपादान। जोटा कोन करा हुए? कृषक जमी रो उत्पादन करि थाए ताको कहा जाए मूल उपादान। ता देहरु हमें विभिन्न प्रकार खाद्य तयारी करि थाउ। बुझिलो ना पिला माने? अच्छा देखिलो एटा काहार चित्र?
ଜାଣିନ? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଧାନ କଳ ହେଲା। ଯୋଉ ଧାନ ଯୋଉ ମାନେ ଚାଷ କରାଯାଏ ଜାଣିଥିବ ତ। ଧାନରୁ ପୁଣି ଚାଉଳ ହୁଏ, ତମେ ଯୋଉ ଭାତ ଖାଉଛ ସେଟା ଚାଉଳରୁ ଭାତ କରିକି ଖିଆଯାଏ। ତ ଚାଉଳଟା ପୁଣି କୋଉଠୁ ଆସେ ନା ଧାନରୁ ଆସେ, ଯୋଉଟା କି ଧାନ କଳରେ ନେଇକି ତାକୁ ଚାଉଳ ବାହାର କରାଯାଏ ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଦେଖ ଏବେ ଧାନ ହଉଛି ଆମର ମୂଳ ଉପାଦାନ, ଧାନରୁ ଆମର ହୁଏ କଣ ନା ଚାଉଳ ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖିଲ କାହାର ଚିତ୍ର? ମେସିନ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି ନାଇଁ? ଏଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅଟା କଳ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଯୋଉଥିରେ କି ଅଟା କଳରେ ଆମେ ଗହମ ନେଇକି ସେଠୁ ଅଟା, ସୁଜି, ମଇଦା ଇତ୍ୟାଦି ବାହାର କରାଯାଏ ହେଲା। ଦେଖ ଏବେ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗହମ। ଗହମରୁ କଣ କଣ ସବୁ ହୁଏ? ମୂଳ ଉପାଦାନ ହଉଛି ଗହମ। ଗହମରୁ ସବୁ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ନା ଅଟା, ସୁଜି, ମଇଦା ଏସବୁ ବାହାର କରାଯାଏ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ ଏଇଟା ପୁଣି କାହାର ଚିତ୍ର? ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଦିଦି। ମେସିନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନୁହଁ? ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଘଣା ବା ତେଲ କଳ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ। ରୋଷେଇ କରୁଛେ ଯୋଉ ତେଲ, ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗଉଛେ ଯୋଉ ତେଲ, ସେ ସବୁ ତେଲ ଏଇ ମେସିନରୁ ବାହାରେ। କେମିତି ମେସିନରୁ ବାହାରିବ ନା ଯୋଉ ରାଶି, ସୋରିଷ, ନଡିଆ, ଅଳସୀ, ଚିନାବାଦାମ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଏଇଥିରୁ ଏଇ ମେସିନ ମାଧ୍ୟମରେ ତେଲ ବାହାର କରାଯାଏ। ତ ମୂଳ ଉପାଦାନ ଆମର କଣ କଣ ଏଇଠି କହିଲ? ନଡିଆ, ଚିନାବାଦାମ, ଅଳସୀ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ। ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ମୂଳ ଉପାଦାନ, ଯୋଉଥିରୁ କି ଆମେ କଣ ପାଇଥାଉ? ତେଲ ପାଇଥାଉ। ଯୋଉ ତେଲ କି ଖାଇବା ତେଲ ବି ପାଇଥାଉ, ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବା ତେଲ ବି ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ଏବେ ପାଠ ପଢି ସାରିଲେଣି, ଆସ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବା। ହଁ ଦିଦି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ମୂଳ ଉପାଦାନ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଅଛି। ତମମାନଙ୍କର କାମ ହଉଛି ମୂଳ ଉପାଦାନ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡଟିକୁ ଯୋଡିକି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରଟେ ତିଆରି କରିବ। ଧାନ ହଉଛି ମୂଳ ଉପାଦାନ, ତା ସହିତ କୋଉ ଚିତ୍ରଟା ଯୋଡି ହବ ଦେଖିଲ? ଭାତ ହବ। ଭେରି ଗୁଡ। ଆଉ କ୍ଷୀରି ବି ହବ। ସାବାସ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିଲ ବିରି ହଉଛି ପିଠା ଖାଅ ନାଇଁ, ବିରିରୁ ପିଠା କରିକି ଖାଅ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲ ଗହମର ମୂଳ ଉପାଦାନ କଣ ହୁଏ? ଦେଖିଲ ଯୋଡିଦେବା କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାହବ ନା? ଦେଖିଲ ଗହମ ହଉଛି ମୂଳ ଉପାଦାନ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ସୁଜି କ୍ଷୀରି କରିଥାଉ, କାକରା କରିଥାଉ ଆଉ ରୁଟି ବି କରିଥାଉ। ଧାନ ହଉଛି ମୂଳ ଉପାଦାନ, ଯୋଉଥିରୁ ଭାତ କରିଥାଉ, କ୍ଷୀରି କରିଥାଉ। ବିରି ହଉଛି ମୂଳ ଉପାଦାନ, ଯୋଉଥିରୁ ଆମେ ପିଠା ତିଆରି କରିଥାଉ। ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଖେଳଟି? ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ଆଜି କ୍ଲାସ କେମିତି ଲାଗିଲା? ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ।